May gala, kumusta? Ug mayong buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 21 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonay B. Mudapit kaniyo may galas sa pagpakiguban kanako, mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon, nining taknas kabuntagon gikan sa atong pisikal nga pagbangon humantang nakamata. O kagabi kay sa atong pagkatulog, siyempre matulog man ta. Unya sa atong pagkatulog may gala, wa gitay hanaw. Magdamgod-damgod ta may gala, di ba? O so wa ta masayod kung pabangonon pa ta nining taknas kabuntagon. Mo na nga atong gipasalamatan unang-una sa tanan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta niya og laing adlaw aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga magimbuhaton. Makapadayon usab sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong og sa paghisgot og panagbagat nato dinhi sa kahanginan kay mo ni atong vinyo nga diin kita maghisgot sa mga mahinungdanong butang nga naghatag og kasiguruan sa atong espirituhanong kahimtang. Di ba? Kay kita may gala sa atong kanang naabay pangutana ba nga kinahanglan mangandam, pero unsa ba nga klase nga pagpangandam kay sa atong pagbangon sa sayong taknas kabuntagon magpasalamat ta sa atong labaw nga makagahom, muandam magyud ta, di ba? Mangandam ta mahigala alang sa pamahaw, simpre para sa atong physical nga kahimtang. Ini kaudto pod magandam ta og para paniudto, ini ka gabi magandam ta mahigala para panihapon. O kay ang pangandoy sa kadaghanan nga makakaon og katulosod sa usa ka adlaw, tama na. Pero dunay kinahanglan nga ato pong atimanon ang atong espirituhanong kahimtang kay monay pinaka number 1 natong pagpangandam. Sa tanang mga butang atong gihimo ning kalibutan na pagpangandam alang sa atong pisikal nga kahimtang, pero di nato kalimtan nga gikinahanglan nato labaw sa tanan ang pagpangandam sa atong espirituhanong kahimtang. Kumusta man ang atong espirituhanong kahimtang? Kay si Kristo may gala nagkanayon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga mogawas sa baba sa Dios. Muna giingon may gala ni Kristo sa dihang iyang gikatubang may galang yawa niyatong panahon nga siya gitintal. Unsa bay giingon niya may gala sa Matthew chapter 4 verse number 4. Ingon may galang pulong sa Ginoo, but he answered and said, it is written. Kini nahisulat na, man shall not live by bread alone. So dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pagkaon. Ang tao may gala dili mabuhi nga pinagi sa tinapay lamang. Kung magsalig ta may gala sa ato ang pagpanginabuhi matagadlaw, pagpaningkamot, para nga makakaon ta katulosod sa usa ka adlaw, dili lang diha ang tao mabuhi tungod kay doon na may katapusan. Ang kinabuhi sa tao, gihulagway man nga sama sa bulak, doon ay panahon sa tulpos o doon na po'y panahon sa pagkalaya. Ingon na may galang kinabuhi sa tao. So, dili lang kay ang atong paninguha ning kalibutan na kutob lamang sa atong pisikal nga kahimtang, maningkamot ta, makatrabaho ta, matagadlaw para makakaon. Dili lang kutob diha. Kay si Kristo may galang nagkanayon, ang kinabuhi, ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga mugawas gikan sa baba sa Dios. Tungod kay mahinungdanon ni siya nga kung kita nagatiman sa atong pisikal nga kahimtang, kinahanglan po natong atimanon ang atong espirituhanong kahimtang. Now, ingon na no? So salamat kayo sa kahigayonan sa ato labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga adlaw. Lain nga lugway sa itong kinabuhi, gitagaan tag mahidagan sa panahon, kay bisan pag dunay masinati, matagamtaman nga mga pagulan-ulan, matag panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion sa mga dapit sa Luzon, Visayas o gingon man din sa Mindanao, kana epekto sa gitawag og easterless. Sa pagkakaroon, ang pag-asa wala pa'y nasigpatan nga daw tang dagan sa panahon sama sa low pressure o bagyo pagkaha nga nasa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Bueno, may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sa akong niaton dakmayan o sa atong mga sikbit nga mga probinsya dias probinsya sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, dias sa Bohol, sa Siquijor, diya sa mga dapit sa Lanao del Norte. Kumusta mo diya? Og sa Cavite ni
ni Sir Jojo Asibron na Bindanilyo nga sayo kay ni Arangkada Karubutaga ingon niya good morning Brad Noy og si Ma'am Ging Adobas may buntag nimo diha Ma'am Ging diha sa imong himutangan og sa tibok nimong banay hinaot nga naamo sa may pagbangon nining taknas kabuntagon may buntag usab ni Pastor Ethan Jonathan Apare good morning nimo da Pastor og sa tibok nimong banay og sa imuha ang gidala nga grupo sa mga Kristohanon nga unta magpadayon may buntag pod kang Sir Eugene Credo Biolanco Torner ako ning anakon sinunod nin ako sa kasal may buntag nimo da Sir Eugene o kumusta man si ila diha may bang paghidangat diha sa dapit sa Visayas diha sa Lapu-Lapu kay diri matugikan sa Iligan no nahala sige mayong buntag og ni Sir Danilo Tagalog Rivera ni Ma'am Liabaya ni Sir Joel Lahoy may buntag ninyo diha og sa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya may buntag usab kang Madam Josie Dulugan Luzano good morning og ni Ma'am Nilda Habagat ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi ni Ma'am Lia Lambirang nanukad diha sa Labangon Cebu og tanan-tanan kutob sa maabot ato Sibya good morning kaninyo dihang tanan og sa inyong dapit gabi man ugaling karon maingon ko og mayong gabi diha no sa Ireland o diha sa Ireland gabi siguro karon maingon lang ko siguro kay di man ko katumbok gawas kon dito sa Saudi kay karong orasa alas 12 man ron may buntag o may gabi mayo buntag naman na kanang alas 12 buntag na so may buntag diha sa Saudi mayong pagpaminaw ninyo dinha sa ato ang mga kaubanan sa grupo nga Kristohanon o kay ang Kristohanon bisan asa man na bisan asa dapitan nagyo mga Kristohanon bueno direta mahigalas pagpadayon sa atong panaghisgot sa atong nasugdan kagahapon ang title sa ato ang gisgutan kagahapon mao ang niining kalibutan na do namang gyud mga kasakit unya ingon ang Ginoo ang title ay sa ato ang gisgutan God's Peace in Tribulation ang kalinaw sa Dios diha sa kasakit atong kutloon may galang atong text gikan sa basahon ni Apostol John John chapter 16 verse number 33 diin ang namulong ani mao gyud si Kristo ingon siya nga kining mga butanga akong gisulti nga na kaninyo aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan no apan pagmalipayon gidaog ko na ang kalibutan pahimangno ni Kristo or pasalig ni Kristo ngadto siya mga tinun-an kay aron dili sila magmahay nga si Kristo niining panahon naa pa kauban nila apan maabot ang takna nga siya wala na sa ilang kiliran tungod kay mupadayon siya sa iyang dalan mubalik na ngadto sa trono sa Dios kay kun aton tanawon ang verse number 1 mo na giingon ni Kristo dinhi iyang gipasidan-an ang mga tinun-an mga Kristohanon grupo sa mga Kristohanon kay iya kung gitukod ni Kristo gitukod ni Kristo ang grupo sa mga Kristohanon okay so nga gilangkuban sa 12 ka mga apostoles sa verse number 1 kita nato dinhi ingon dinhi si Kristo kining mga butanga akong gisulti nga na kaninyo aron dili kamo masilo o dili ba masilo o dili magmahay nga wa sila suginli so giingna ni Kristo nga mo niya mahitabo sa verse number 2 sila mopapahawa kaninyo gikan sa mga sinaguga oo ang panahon nagaabot nga si bisan kinsa nga nagapatay kaninyo magunahuna nga siya nagapangalagad sa Dios so mao na may galang nga ang sulti ni Kristo nga giingnan sila kay ilaagong naandan ilahabang gawi na ba kagawian nga muadto sa sinagog o aron sa pagwali sa maayong balita apan moabot ang panahon nga dili na sila tugutan dili na sila makasulod og muhimo sa pagpatay kanila di ba mo na gisulti ni Kristo aron di sila magmahay aron makapangandam sila
nga mao na gyud ang mahitabo kay ang mupatay sa mga Kristiyanon sila nagatuo nga sila nangalagad sa ilang Dios nga gituhuan. Ingon na. So ang resulta di ay klaro kayo may gala ba nga ang resulta sa walay alamag ni Kristo mo nang mukutlo og kinabuhi. So sa verse number 3, ingon din si Kristo. Og kining mga butanga ilang himuon nga na kaninyo tungod kay sila wala na kaila sa amahan ni kanako. So ang resulta day may gala sa mga grupo sa mga tao nga mupatay og mga Kristiyanon, resulta na sa wala nilay alamag, wala sila kaila sa amahan og kang Kristo. Mo na giingnan na sila ni Kristo, gipasidan-an na sila. Pero ingon sa verse number 4, apan kini mga butanga akong gisulti kaninyo aron sa diha nga ang panahon moabot kamo mahinumdom nga ako misulti kaninyo mahitungod kanila. Og kining mga butanga wala ko isulti nga na kaninyo sa sinugdan tungod kay ako uban man kaninyo. Nining panahon naman God, medyo nanamilit na si Kristo. Kay padulong na siya ngadto sa paglansang kaniya ngadto sa krus. Morning nga iyan ang gisulting daan. Sa sinugdan wa sa magsulti niini kay si Kristo kauban pa Manila. Muna sa laktod nga pagkasulti sa verse number 33 niingon si Kristo dinhi. Klaro kayo. Ingon si Kristo, kini mga butanga akong gisulti nga na kaninyo aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan apan pagmalipayon gidaog ko na ang kalibutan. So nganong magmalipayon ta karon? Bisan sa atong kahimtang karon, nganong magmalipayon ta? Bisan pa sa nagkalaylaing hulga may gala sa variant sa nagkalaylaing hulga. Nganong magmalipayon ta? Tungod kay naay Kristo sa atong kasing-kasing. Nining kalibutan na ingon niya. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Unsa maning makabalaka, unsa maning mga gibati karon nato nga pagtaas sa presyo sa gasolina og niya pay hulga may gala sa coronavirus, unsa paning niya? May buntag ni Ma'am Josie Dulugan Luzano. Good morning, Sir Noy. Salamat nimo dia, ma'am. May buntag nimo dia. So mo nang naa nga sa atong naisgutan nga ingon si Kristo sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Mintras ni apatan ning kalibutan na makabaton gyud ta og kasakitan. Atong hinumduman nga sa kadaadlaw natong pagpaningkamot para sa atong physical, unta kita mahinumdom og di nato kalimtan. Kumusta di ay ang atong espirituhanong kahimtang? Ang atong pagpakigrelasyon sa Dios. Mo na nga dunay pasidaan si Solomon iyang gisulat gyud sa Proverbs chapter 27 verse number 1 kay mao gyud ni ang kahimtang sa tao. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma. So dili ta angay magpagarbo sa atong kaugalingon unsa ta ugma kay kita wala masayod kung unsa ang ipakita sa kaadlaw. Ngari kanato. So mo nay pagpasidaan ni Solomon. So kinahanglan day una makigrelasyon ta diha ni Kristo. Ang atong pagpakigrelasyon ni Kristo naghatag kanato may galag kasiguruan kay ang nakigrelasyon kang Kristo nagpasabot nga nagpakatao ta pag-usab. Nagpakatao ta pag-usab sa espirituhanon kay mao na ang kabubuton sa Dios. Sa atong tibok nga kinabuhi, makapangutana bata sa atong kaugalingon, nakabuhat na bata sa kabubuton sa Dios? Ikaw, kung ikaw pangutanon sa imong kaugalingon, nakabuhat ka na ba sa kabubuton sa Dios? Siguro tingali maglibog ta. Ngano? Unsa may kabubuton day sagara may gala sa tubag sa kadaghanan kung ikaw wala pa relasyon ni Kristo, moingon gyud ka nga nakabuhat man kong matarong. Tingali mo inana ka no?
O may nana ka. Pero ang kabubuton nga bot ipasabot ba? Kanang kabubuton sa Dios nga mabuhat sa tao. Unsa man di ang kabubuton? So direta may galas kabubuton. Sa di pa taong padayon sa atong giskutan, sumpayan nato itong kagahapon. So dire sa tas kabubuton. Ingon man si Kristo sa Matthew chapter 7 dire sa kapitulo 7 bersikulo 21. Si Kristo nag-ingon, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Ang gisgutan nini langit. Si Kristo niingon nga dili ang matag-usa nga nagaingon, Ginoo, Ginoo, nga makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Apan he that doeth the will of my Father which is in heaven. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan, kinsa naa sa langit, mo nag-ingon ni Kristo. So karon ang pangutana ba na dinhi? Ikaw ba nakabuhat ka na ba sa kabubuton sa Dios? Kay ingon man si Kristo, dili ang tanan, dili ang matag-usa nga nagatawag Ginoo, Ginoo, kay daghan man tag kay matag reliyon, nga tudlo man nga dunay Ginoo. Dili tanan. So sa ato pa, ang gipasabot ni Kristo dinhi, ang makasulod sa gingharian sa langit, kato nakahimo sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana dinhi, nakahimo na bata sa kabubuton sa Dios? So unsa man di ay, ato pangitaon may gala ang unsa man di ay ang kabubuton sa Dios. Mao man ang iyang giingon dinhi. But he that doeth the will of my Father. Will of my Father, kabubuton sa amahan. So kinahanglan di ay masayod ta unsay kabubuton sa amahan. Ang tubag ani may gala, kung gusto ta magkabalo nga nakabuhat na batas kabubuton sa amahan. Nakabuhat na batas kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao ni ang tubag may gala nara sa John chapter 6 verse number 40. So may giingon diha ni Kristo. And this is the will of him. Mo ni ang kabubuton niya nga may padala kanako. Mo ni ang kabubuton sa amahan. And this is the will of him that sent me. Unsa may kabubuton sa amahan nga kinahanglan tumbuhaton? That everyone which seeth the Son, ang matag-usa nga nakakita sa anak, and believe it on him, kita wa man takakita. Kay wa man takakita, so dirita may gala sa and believe it on him. Kinahanglan tang magatuo kaniya. Kinsa atong tuhuan si Kristo? May have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So mo na may gala ang kabubuton sa amahan. So kinahanglan nato nang mabatunan. Di ba? Wala na ilaghan pang liko-liko. Si Kristo biya nagsulti. Dili tanan nga nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nga gusto magatang mosulod sa gingharian sa langit. So mo ni atong buhaton kay kabubuton man na sa Ginoo, di man ni kabubuton sa tao. Nga everyone which seeth the Son, ang kadausa nga nakakita sa anak, kay wa man ta nakakita, and believe it on him. Ang pangutana karon, nagatuo ka ba kaniya kang Kristo? Unsa iyang gihatag, unsa iyang gipaniguro, me have everlasting life. Naghatag sa kinabuhing dayon. Unsa man ang kinabuhing dayon? Asa man na niya isumpay dito sa atong kalag. Muna itong espirituhanong kahimtang. Nga, kumusta ba itong espirituhanong kahimtang? Kay bisag unsaon may galag panawagan sa Departamento sa Panglawas nga kinahanglan tang mangandam. Kay naay musulod nga lain na pod nga sub-variant. Kinahanglan tang mangandam. Pero ang kinatibuk-an o ang kinahanglan tong pangandaman, mao ang atong espirituhanong kahimtang. Nakigrelasyon ka na ba sa atong labaw nga makagahom? Mo ni kabubuton sa Dios. Nga kinalan ang matag-usa, mutuo kaniya. Pakigrelasyon na. So mo nang naa. So diha, mo na may gala ang tubag sa pangutana, kung kita nakabuhat na ba
sa kabubuton sa atong Dios. Namatay Dios nga gituan, nakabuhat na bata. So mo na may galang kabubuton sa Dios. Dili na siya physical, kundi sa espirituhanong binuhatan. Wala gyud tay ato ana, iya na sa Dios. Bueno, dirita may gala sa ikatulong punto sa atong gisgutan nga dinis kalibutan adunay tribulation, dunay mga kasakit, apan diha sa Dios kang Ginoong Hesus Kristo dunay kalinaw. O ngano nga nining kalibutan na karon buhi pa kita, naay daghang hulga sa kinabuhi, hulga may galas pagtaas, gani doon na po'y gikaingon nga moabot may gala ang kagulyang tungod sa pagminos may galas pagkaon. Makasinati og pagkaon, pagka-minos pagkaon, supplies pagkaon, sumabot nga panahon. Gani, gipanagna na may galas sa Department of Agriculture nga sa ikatulong quarter ning tuiga, magminos na ang supplies pagkaon. So, unsa naman po na, lain na po na nga problema nga tubangon. Kay, unsa na lang itong kaunon? Mamatay ta. Di ba? Mao na, ang kanunay natong gitanaw may gala mauman na atong physical nga kahimtang. Pero ingon ang Ginoo, tanan walay mo gamot nining kalibutana, tanang butang nining kalibutana mahanaw, lakip ang kalibutan. Asa man ta ibutang? Laliman mo na. Asa man ta ibutang mga kaigsunan kun ang langit o ang yuta mahanaw? Asa man ta ibutang? Nabalaka ta mahigala sa wala tay kaunon, nabalaka ta sa ato ang palitonon tungod kay nagmahal unya ang atong income minus gamay ra ang atong sweldo, ingon na ba? Dunay mga kabalakas mga tao. Apan ang atong mga kabalaka mahimong sumala pa ni Kristo kung atong mabatunan. Ang giingon niya sa John chapter so ganito nga chapter chapter 16 verse number 33 atong balikan. John chapter 13 verse number John chapter 16 nasayop. Sige lang. Okay. Wa may problema na kay masayop man ta perminti. Mo ni sayop mahigala nga wala magdala og sala. Mga sayop ba? Panalitan, magsulat ka. Dayon na sayop ka og sulat sa litra. Imo siyang giiris. Muna yung mga sayop mahigala nga wala magdala og sala. Naay may mga sayop nga wala magdala og sala. Muna yung mga sayop, mga sipyat. Lahi tong sala, lahi tong mga sayop nga nagdala og sala. Mga sayop mahigala nga dili mapasaylo sa Dios. Kanang pag BI, kanang pag sabay tawag niya na pag bugal-bugal sa balang espiritu. Kuha na siya. Muna yung sala may gala nga di gyud mapasaylo sa Ginoo. Bueno, direta may gala sa ikatulong punto, rason ang kita magkalipay. Di ba? Ang rason may gala nga no magkalipay ta luyo sa mga kasakit nga ato matagamtaman. Reason for joy. Proof of Christ victory. Pamatuod may galas kadaugan ni Kristo. Kung atong adtuon may gala ang Revelation chapter 1 verse number 17. Sumpay ni kagahapon nga atong isgutan. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Si John, sa diyang nakakita siya sa Dios. Siya nakuyapan, siya napukan, ingon nga patay diha sa iyang tiilan. O siya mitapion. Kinsay mitapion niya? Si Kristo, ang Dios. Mitapion sa iyang tuo nga kamot, ngani kanako, mo na testimony man ni John God, nga nagaingon, ngari kanako, ayaw kahadlok, ako mao ang una, ug ang ulahi. Fear not, I am the first and the last. So kinsa man ni? Si Kristo. Kaya wala may lain may galang gihulagway sa balaang kasulatan nga ang gisgutan
sa karaang tugon gikan sa Book of Genesis padulong sa katapusang basahon sa balaang kasulatan nga ang Book of Revelation pinadayag mao man si Kristo. So mo nang si Kristo nagkanayon sa verse number 18 ingon dinhi, I am he that liveth and was dead. Kinsa may lain nga namatay ug nabanhaw. Mo ni ang pamulong ni Kristo. Ako mao siya nga buhi. Iya lang gipamatud-an nga siya usa ka Dios. Ako mao siya nga buhi ug namatay. Og tan-awa ako buhi sa kahangturan. Amen. Og nagbaton sa mga yawi sa impyerno og sa kamatayon. Asa man ka? Impyerno o kamatayon? Asa man ka? Kay si Kristo naa sa iyang mga kamot. Ang unsa man ang imong desisyon. Gipaabot ta nga mo desisyon. Kanus aman ta mo desisyon. Unya na bag magtinga-tinga ta o karon nga doon na patay igong panahon ligon pa nga ma-enjoy pa nato ang dakong grasya nga gihatag sa Dios samtang buhi pa. Tinuod na makaigsunan, dili nimo ma-appreciate ang pulong sa Ginoo kung kita dili manumbaling siyang pulong. Kung sa higayon nga magrespeto ta siyang pulong, muhatag tagdakong pagtagad sa iyang pulong, doon na tayo igahin nga panahon nga mubasa sa iyang pulong, mo meditate day and night, kay ang pag-meditate may gala, day and night man gyud. Mo man ay giingon sa pulong sa Ginoo. Meditate day and night. So kinatang mamalandong adlaw o gabi, bisan pa gani sa atong paglakaw. Unsa may atong hinumduman kung watay nakatunan nga pulong, watay gibasa, wa kita hinumduman. So manang ingon si Kristo, ako mao siya nga buhi og namatay. Og tan-awa ako buhi sa kahangturan. Nagpamatuod lang kana nga kutob sa musalig og mutuo kang Kristo makaangkon usab og kinabuhing walay katapusan kay siya mabuhi man hangtod sa kahangturan. Og nagabaton sa mga yawi sa impyerno og sa kamatayon. Kita may gala, gusto ta og langit. Tanang tao gusto og langit. Mabitaw na nga namugna ang nagkalain-laing relihiyon. Nganuman, ang tao na ning kamot nga mapaduol ngadto sa Dios. Pero pakyas. Kay ang Dios mihimo nag mga lakang alang kanato pero kita dili mo dawat. Mo nay problema nato. Kay maghimo man tag atong kaugalingon. Huna-hunaon ra gud nato nga natawo ta ning kalibutan na dili subay sa atong kaugalingong kabubuton. Kini kabubuton sa Dios nga matawo ta ning kalibutan na. Kinsabay akong balikon sa pag-ingon. Kinsabay makapamatuod nga ang tao sa wala pa siya matawo din sa kalibutan, doon na siya mga plano. Nga moingon siya nasa record o nasa diary nga iyang gisulat nga pag edad na ko 6 anyos, mo eskwela na ko grade 1. Kinsa ba? Nabay plano ingon na. Sa pag edad na ko og 25, professional na ko. Doon na ko'y kaugalingong negosyo. Naadi ay. Makaigsunan kung na'y tao nga makatumbok niya na, tingali, labaw pa siya sa Dios. Pero wala gyud. So, muning niya may gala. Una, proof of Christ victory. Muna ay pagpamatuod sa kadaugan ni Kristo. Pagpamatuod na. Ikaduha, promise of Christians victory. Gisaaran ang saad sa kadaugan sa mga Kristohanon. Ikaw, Kristohanon ka ba? Dunay saad. Dunay saad ang Dios. Kung dili ka Kristohanon, walay saad ang Dios. Kaya kung maingon kang Hinduism ako, walay saad ang Dios. Unsa bay gisaad sa Dios sa mga Hindu? Unsa bay gisaad sa Dios sa mga Buddhism? Kanang China, Buddhism ba na? Ang China? Buddha na sila, di ba? Unsa bay gisaad di Buddha nga to nila? Naabay saad nga susama sa gisaad ni Kristo. Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Ang giingon sa pulong sa Ginoo dinhi. Atong tanawon. Roma Kapitulo 8, versikulo
28. Nagkanayon. Kini may gala ha, ayaw sabta ninyo nga nanghilabot ta og religion, ang ato lang gi basihan may gala ang pulong sa Ginoo. Kay mao man na gyud ang kamatuoran, ang tao, ang relihiyon gimugna gyud og tao para ang tao mahatod ngadto sa Ginoo. Pero bisag unsaon, dili man gyud mahatod ang tao ngadto sa Ginoo. Kay wala may dawaton sa Dios nga pinagi sa iyang kaugalingong binuhatan. Walay dawaton sa Dios. Sa ato pa, kung dawaton na sa Dios nga ang tao maadto sa Ginoo pinagi sa iyang kaugalingong binuhatan, walay pulos ang gihimo ni Kristo sa cross. Walay pulos. Mahimong walay pulos. Nganong nagpakamatay pa man siya sa cross, nganong nagpaagas pa man siya sa iyang hamiling dugo kung kita makahimo may galas pag-adto niya. Nga subay may galas sa tong kaugalingong pagpaningkamot. Diba? Unsay pulos sa iyang pagpalansang sa krus, walay bili. So dili gyud na madawat sa Dios. So ingon din sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. O kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila nga naghigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kaysa dihang masabtan nato may galang kaluwasan, nagpasabot nga tinawag ka sa Dios. Kaya nakasabot man ka sa kaluwasan. Kay ang mga tao nga sultian sa pulong sa Ginoo pero magpalingog-lingog, adi sila matawag nga tinawag sa Dios. Kay ang katong tinawag sa Dios, kato lamang naminaw sa pagsangpit ba ngadto sa Dios. Katong naminaw siyang pulong, mo tay mga tinawag. Mo ni tungod og alang sa iyang katuyuan. Dili katuyuan natong mga tao, kundi dili katuyuan sa Dios. Sa verse number 35, mulaktod ta. Verse number 35, sa mga gyapon nga verse, ingon dinhi, who shall separate us from the love of Christ? Kinsa ba day kuno ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Dako kayong question mark. Shall tribulation or distress, unsa ba kunoy makapahimulag? Dili mahimong dunay makapabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Unsa man kasakitan, dili pod, or distress, persecution, dili pod na makapahimulag. Kay ngano, ang Kristohanon may gala nga nakasabot may gala sa doktrinas kaluwasan, sugot nagpatyon. Kay gikan pa kaniadto sa mga propeta o mga apostoles ni Kristo, gipatay sila. Si Marcos, unsa ba nga kamatayon ang iyang natagamtaman? Sakit kay nga kamatayon. Ikaw kuno ipaguyod og kabayo, huktan ang imong tiil. Dayon idagandagan ng kabayo, ipaguyod ka. Mga paknit ng imuhang panit, unod. Ingon ana may galang kamatayon ni Marcos. Gi-persecute sila. Tungod kay gusto sa mga nag-persecute nga undangon ang ilang pagtuo ngadto ni Kristo, pero wala nila gibaylo. Kay si Kristo nagkanayon, ayaw kahadloke ang mga butang nga mohimos pagpatay kaninyo apan dili makahimos paglaglag sa iyong kalag ngadto sa impierno. Siya ang kahadlukan, kinsang siya nga makahimos pagpatay sa lawas o makahimo sa paglaglag sa atong kalag ngadto sa impierno, si Kristo. Di ba? Sa mo nang naamay gala. Ingon dinhi sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35, kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Kasakitan ba o kalisdanan? Naman tayo mga kalisdanan karon, natay kasakitan. Makapahimulag ba na sa gugma ni Kristo? Dili. Di ba? Mahal may galang gasolina. Moabot pagyod ang problema sa supplies pagkaon. Dayon naapay sa variant nga gikahadlukan karon.
ang mga kawani sa departamento sa panglawas, mga eksperto ba sa panglawas, kanunay nagpahimangno nga mangandam. Walay problema ng pagpangandam sa atong physical nga kahimtang. Perminti tang nangandam. Pero kay wa man ta kahibaw may galag, kanus-am mo abot may galang atong takna. Kaya ang gitason sa atong kinabuhi, di man kita mo'y naghupot. Ang Dios raman. So kinalantang mangandam sa tanang panahon sa atong espirituhanong kahimtang. Muna ang ngayan natong pagpangandam. Bisag unsaon nato may gala, kaon ta matag-adlaw, ehersisyo ta matag-adlaw. Kanang pag-ehersisyo matag-adlaw may gala, makahatag lamang kana og jutay. Jutay lang ang mahatag ana. May man ang ehersisyo matag-adlaw kay para sa conditions panglawas, pero makahatag lang na og jutay. Munay description may gala sa Biblia. Jutay nga kaayuhan. Unsa man gyud dako nga kaayuhan ang mahatag? Ang pakigrelasyon diha ni Kristo. Dako kayo na og pinakadako gyud. Di nato ma-explain, di nato mahigala masulti ang kadakon. So unsa bay makapahimulag sa gugma sa Dios? Ngari ka nato. Wala gyoy makapahimulag. Distress or persecution, famine, kanang kagutom. Unsa ba? Kung gigutom ka, ang gugma sa Dios mawala ba? Dili. Or nakedness, or peril, or sword, mga espada, bahalag gapatay pa na sila. Di gyud mahimulag ang gugma sa Dios ngani kanato. Sa verse number 37. Ingon dinhi laktoro nato. In all these things we are more than conquerors through Him that love us. Ingon may galang pulong, dili sa tanan ni ini nga mga butang, kita labaw pa kaysa mga mananaog pinagi kaniya nga nahigugma kanato. Labaw pa mga kaigsunan. Muna ang di nato ibaylo may galang gugma sa Dios ngani kanato, unsa na kadako gipakamatyan ta ngadto sa krus. Gilubong siya, kay namatay man sa, nalubong siya, nang tagtulog adlaw. Nabanhaw siya. Ngano nabanhaw siya? Para kita dunay kasiguruan. Ang saad sa Dios, dunay kamaturan. Nga tanang musalig kaniya, makaangkon usab og kinabuhing walay katapusan. Kinsay mo banhaw kanato? Si Kristo. Siya gani ang nagbanhaw siyang kaugalingon. Kita pa kay dili banhawon. Sa verse number 38, ingon dinhi, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Kay ako masaligon, sumala pa ni Apostol Pablo, sa diyang nakumbinser siyang usa ka Kristohanon, sugot siya og lutoson, sugot siyang gikastigo, gisumbag siya, gihulog, pero buhi lang gihapon, bahalag magkapiang-piang. Pero wa siya musukol. Pero sa panahon nga wa pa siya mahimong Kristohanon, siya mo'y tiglutos may galas mga Kristohanon. Resulta to sa iyang pagkawalay alamag kang Kristo. Pero sa diyang nakaila siya kang Kristo, sa Dios nga Amahan, masaligon. Muna ang testimony ni Apostol Pablo. Kaya ako masaligon nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot. Sa verse number 39, sumpayan na to, kay sumpay man ni. Verse number 39, ingon diha. Ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban, nga gimugna nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios, hilabihan kadako, ni pilit nga ni kanato, walay makabungkag ni ana, nga na diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sumala pa ni Apostol Pablo. So muna na nga asa pamanta mo paingon, di ba? Asa ta makakita og kasiguruan sa kinabuhing dayon? Diha lamang ni Kristo. Asa ta makakita og kalinaw? Kalinawng dayon? Diha lamang ni Kristo. Kalipayng dayon? Diha lamang ni Kristo. Wala ni lain. Kung sa kinsa kanato kay atong balikan, lain-lain man taog relihiyon, angay natong tan-awon. Unsa bay gitudlo sa atong relihiyon?
unsa bay gitudlo sa atong relihiyon? Sama ba sa gitudlo ni Kristo? Kini kang Kristo man nga iyang pagpanudlo aron kitang mga tao masayod. Nga doon natay dako kayo nga paglaom diha kang Kristo. Ang lesson for life, diretso ta may gala. Ang lesson nga ato makuha, number 1 is, trials, troubles, sorrow, and pain are all part of life. God can use these things for our good when we trust Him completely. Abi ninyo, tuyo na sa Ginoo nga makatagamtam kitag mga pagsulay, mga kasamok, nining kalibutana, kasubo o kasakit sa tanang bahin sa kinabuhi. Mahimong gamiton sa Dios kini mga butanga alang sa atong kaayuhan. Kon bug-os kitang musalig kaniya. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning, Brad Noy. Salamat nimo dia, Ma'am. Ikaduha, God is sovereign. He is never caught off guard. We experience His peace when we submit to His will and seek His face. God is sovereign. Wala gayod siya madakpan. Kaya nadakpan day siya. Nadakpan day ang iyang pagka-Diyos. Nalupig day iyang pagka-Diyos. Bisan tuod may gala si Kristo, mianhis kalibutan, nagpalansang sa krus, nagpagas ang amiling dugo, namatay siya. Dangtag tulok adlaw, nalubong siya, dangtag tulok adlaw, nabanhaw siya. Wala nagpasabot, mahigala nga nawala ang iyang pagka-Diyos. Nagpamatuod, mahigala si Kristo nga siya Diyos. Atong masinati ang iyang kalinaw kung kita mutugyan sa iyang kabubuton o mangita sa iyang naong. Philippians chapter 4, verse number 4. Ingon din ang Paulo sa Ginoo nagkanayon sa verse number 4. Rejoice in the Lord always. Kinahanglan ta magmalipayon tungod og alang sa Ginoo. Nganong nagmalipayon ta? Tungod kay naatay Ginoo, natay Kristo sa atong kasing-kasing. Siya naghatag kanatog comfort. Wala na ilain. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Gibalik-balik yun. Kinahanglan ta magkalipay. Bisan dunay hulga megala sa sub-variant din sa Pilipinas, sa bisan asang dapit sa kalibutan. Hulga megala sa gubat, sa Russia, Ukraine, uban pa, hulga megala sa West Philippine Sea, nga giilog megala sa China. Pero, dili ta angayng masubo, dili ta angayng maguol. Tungod kay si Kristo, niya kanato. Ingon siya, rejoice in the Lord. Kay kinintanan, muagira, niinira ning kalibutan na mahitabo, dito sa langit, wala na na. Wala na na. Sa verse number 5, usa ingon sa verse number 5, ingon sa, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Laliman mo na. Mga kaigsunan. Sa verse number, muna itugot nga ang inyong pagka mapugnanon, mahibaluan ngadto sa tanang mga tao. So mahibaluan ngadto sa tanang mga tao. Ngano man niya? Imo ba na isang isinggit? Dili. Makita may gala nga itong mga gawi nga sa diyang nahimot ang Kristohanon. Doon natin relasyon diyan ni Kristo. Makita na sa imong mga silingan, sa imong mga suod nga higala. Mao nang itugot nga ang inyong pagka mapugnanon, mahibaluan ngadto sa tanang mga tao. Ang Ginoo haduol na. Mao na may gala, ang Ginoo haduol na. Kanang pagka mapugnanon, makita na sa tanang mga tao. Ngano makita? Tungod kay ang ato mga gawi, dili naman gawi nga walay Kristo des kasing-kasing. Sa unang panahon, sa wapata makaila kang Kristo, mo na atong kinaiyahan, kuyog-kuyog sa barkada, o ma-influensya kita sa atong mga higala, asang adtuan kuyog. So karon, ang atong mga higalang ngay kuyugan kaniadto, lahi na ron. Dili na nga kuyugan nato sila, kung dili, sila may mukuyog nato.
kita mo'y mag-impluensya nga to nila. Dili kay sila mo'y mag-impluensya ato bang mapakita ba nga doon na natay Kristo sa atong kasing-kasing. So mo nang naaibot pasabot nga gikinahanglan nga kita may gala mapugnanon. Makita man na nga unsa ka mapugnanon ang tao. May buntag kang okay. Sige. So may buntag ninyo dihan tanan. Okay. So there is a verse number 6. Ingon din Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. So nagtudlo may galang pulong sa Ginoo nga ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. So dili gyud ta mabalaka panalitan sa variant nga hulga may gala di ta ngay mabalaka. Hulga sa pagminos pagkaon di ta ngay mabalaka. Muna ingon ni Kristo. Muna ingon sa pulong sa Dios. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Apan diya sa matag butang pinagis pagampo. Kinahanglan gid ang pagampo og pangaliyo po uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Natay hangyo sa Dios. Umingon ta nga dili ta mabalaka pero watay ampo-ampo dili na mahimo. Kay bisa kanang dili ta angay mabalaka pero ubanan sa ato mga pagampo og mga pagpangaliyo po ngadto sa Ginoo og pagpasalamat. Kay dili ta makahimo sa pagpasalamat sa Dios kung di ta mohimo sa pagampo. Dili pud ta makamao mo ampo kung wa tay gibasa. Magsugod ginas pagbasa may gala sa verse number 6. Sige ingon diha. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tiyaw mo na? May buntag ni Sir Danilo Tagalog Rivera. Sir, may buntag, sir. Mayong pagpanikay-sikay ni mo din ha. Okay. So, mo na may galang gingon og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot. Mubantay sa inyong mga kasing-kasing o mga unahuna pinagi ni Kristo Jesus. Na ay mubantay sa atong kasing-kasing o unahuna nga diha lamang kang Kristo. Sa katapusang bahin, ang lesson number 3 sa katapusang bahin, sa atong panag-uban, we live in fallen world. Mga igalan, niata nagpuyo sa makasasala nga kalibutan. Ang pagkadautan o pagkalimbungan ania karon sa atong katilingban. Besan asa may gala, walay limbong nining kalibutana. Kinahanglan kitang magpuyo sa iyang presensya og mangandam sa pagsugat kaniya. Mao nay angayan natong hunahon nga ang atong pagpangandam maong pagsugat sa atong labaw nga makagahom. Andam ka na ba sa pagsugat sa Ginoo? Mao ni dakong pangutana. Unsa ba ka kaandam sa pagsugat sa Ginoo? Hinumdumi ha, ang kinabuhi nato gihulagway sama sa bulak. What is your life? Muna pangutana may gala sa James chapter 4 ato ganito naon may gala. Sa James chapter 4 verse number 14. Kung 14 ba to? Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? Unsa man imong kinabuhi? It is even before that appeareth for a little time, and then vanish it away. Mahanaw ra gihapon. Wala may gala nga ang kinabuhi sa tao kung atong pangutanon ng pulong sa Ginoo, nagkanayon nga ang kinabuhi sa tao sama sa alisngaw nga sa gamay lamang nga panahon mo patimaw. A little time mo pakita apan taod-taod mawala ra. Inana may galang kinabuhi sa tao. Kay musugot tak sa dili bisa unsa na to pagpangandam atong atimanon ang atong lawas ehersisyos matagadlaw para mamintinar ang kanindot og kapiskay sa panglawas pero wa tay relasyon sa Dios.
Unsa naman lang. Ang ato abang pag-atiman matag adlaw, ehersisyo matag adlaw kung wata relasyon sa Dios, makahatag bag dakong kaayuhan dili. Di nato kalimtan makaigsunan nga ang pagpakigrelasyon sa Dios mao'y pinakalabaw. Kaya naghatag siya og kinabuhing dayon. Mawa ta ning kalibutan na apan dunay kasiguruan nga kapaingnan sa atong kalag. Naagyoy kapaingnan. Hinumdumi nga kita naagyoy kalag. Ay gyud pag-ingon nga ang tawo walay kalag, kay ang tawo naay kalag. Kay kung maingon ta nga ang tawo walay kalag, ngano man ang uban naninguha man sa pangadzi sa mga nangamatay na. Nganong naninguha man sila para ang kalag ni atong namatay maadto sa langit. Pero doon na ba siya ay assurance? Kanang gihimo nila nga pagpangadji, assurance ba na? Dili na, wala na assurance diya. Kano sa aman ang assurance na to makitaan? Ang kasiguruan sa kinabuhing dayon, karon nga buhi pa ang tao. Dili sa diyang patay na ang tao. Kaya walay proxy diha. Walay kamatuoran. Walay kamatuoran, walay ebidensya nga ikapakita, bisan si Kristo mismo nagsulti. Unsa man ang gisulti ni Kristo? Ang iya ang gisulti ngadto ni Mary, ni Marta, sa John chapter 11 verse number 25 nagkanayon. Unsay giingon? Jesus said unto her, I am the resurrection. Kay nangutana man gud si Marta. Sa verse number 24, matras tagamay. Na Marta said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Marta. Sa verse number 24. Sa verse number 23. Katong pangutana ni Marta ba? My brother shall rise again. Iyang giingon nga katong namatay ba nga ang imuhang igsuon nga namatay mabanhaw siya pag-usab. Mabanhaw siya pag-usab. Iyang giingnan si Marta kay anyang igsuon si Lazaro namatay. Sa verse number 24 manang ingon niya diha, Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Siya nasayod. Sa verse number 25, manaingon diya, Jesus said unto her, I am the resurrection. Ingon si Kristo, iyang gipasabot si Marta ba? Nga ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi and the life. He that believeth in me, though he were dead, he shall he live. Bisan pa og siya patay na, pero siya mabuhi. Ingon si Kristo. Diri kanako. Diha kang Kristo. Sa verse number 26, ang pangutana ni Kristo mao ni, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Iyang ginan si Marta ha. Si bisan kinsa nga magkinabuhi og mutuo, dinhi kanako, dili gayud mamatay. Ang pangutana ni Kristo sa katapusan, believest thou this? Ikaw, mituo ba niini? Ang tubag ni Marta may gala, mao ni sa verse number 27. Ang tubag, she said unto him, si Marta niingon ngadto kaniya, yes Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Mao ni atong buhaton, kay mao ni kabubuton sa Ginoo nga ang tao mo surrender ngadto kang Kristo. Sama kang Marta. Ang pangutana ni Kristo, ikaw ba nagatuo niini? Ang tubag ni Marta nga, oo. Yes Lord, ako nagatuo. So, kinahanglan nga motuo ta, tibok na tong kasing-kasing. Mo nang dunay pagdawat ni Kristo. Asa na to dawaton? Diha sa atong kasing-kasing. Kay si Kristo, mao ang kinabuhing walay katapusan. Kung gusto tag kinabuhing walay katapusan, naa lamang ni Kristo. Kung ikaw, Buddhism, none. Gusto ka kinabuhing walay katapusan, wala diha kang Buddha. Kung ikaw, Hinduism, wala diha sa imong Dios ang kinabuhing walay katapusan. Naa diri kang Kristo. Busa ato ta kang Kristo. Di ba? Maura na may galampagi.
Muna kabubuton sa Amahan nga mabuhat sa tao. Muna ang pangutana, ikaw ba ug ako nakabuhat na ba sa kabubuton sa Dios? Kung kita may galan ni dawat ni Kristo, nakabuhat sa kabubuton sa Dios. Diha ra taman. So, wa naman tayo igong panahon. Hinaot nga, ang mga butang nga itong nahisgutan karon nakahatag ato og dugang pagtulunan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Ka-Isar Nonoy B. Magpasalamat ug mingon, may buntag, iligan.